Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'du. Okay, for the first, we want to tell you about the goals our making this video is to fulfill the coursework in college assessment, and the subject is classroom management and ELP. Next, before we are going to the video presentation for the first time, let's begin to reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And then, before go to the presentation, we want to tell you about ourselves. For the first, my name is Novita Sari from Faculty of Teacher Training and Science, 6th semester, and my partner is... Hello, my name is Dan Febrianti. You can call me Delany. I am from 6th semester of English Department in Universitas Islam Nusantara. For this time, I'm to be a partner from Novita Sari to explain about the material, School of Thought, and the research basis for the classroom management strategies. I want to tell you about forward or kata pengantar, and the first point is the objective. The objective or this chapter is the purpose of the preparation of this chapter report is to fulfill the course of subject management or classroom management in ELP that by lecturer Dr. Andriana Gopar, SPD and MPD, and then the benefits from this chapter is while providing the most reliable benefits to reader to develop a class, a management strategy synthesized from research, and then principle from various fields of academic study. Next, from chapter 1. Chapter 1 is the objective, and the objective or the purpose of this chapter is to guide you through some of the basic principles of various academic fields of study that provide a research-based foundation for classroom management strategies you will develop in your group. And then, chapter 2 is designed to guide you towards two objectives are, number first is realize that on task behavior and engage in learning activities. And the second number is distinguish between the whole of inquiry and direct. And then number 3 is distinguish between example of true dialogue from teacher-student interaction dominated by initiative response evaluation or IRE. The benefit of this chapter is the benefit of understanding this chapter is that readers are able to know how to develop a classroom management strategies synthesized from research principles from academic fields of study, including learning theory, social interaction, communication, developmental psychology, and class organization. Okay, for the second chapter or chapter 2 that be explained by my partner, please Delany Febrianti. School of Thought and the research basis for classroom management and strategies. Now I'm going to tell about the student need to be taught to cooperate based on the 3 cases on the book. There are several differences where Jaylin and Janet seem to be more involved in learning activities rather than Fred and Woodrow. They prefer to do something they are like rather than to do assignment from their teachers. And also John and Sophie. They would rather talk about they plan to live at night rather than have to pay attention to their teachers explaining about history. The behavior carried out by Fred, Woodrow, John, and Sophie is the normal behaviors that usually occurs in generals. Sitting at a table, thinking about academic topic, writing exercise, memorizing step in a process, discussing mitosis are that kind thing people tend to do without the applications of special structures, and behavior on task is usually less natural than off-task behaviors. As a research teacher can only expect their student to do assignment if the teacher has taught them to behave in doing assignment rather than off-task behaviors. And now, I will tell you about the implication of learning theory. Implication of learning theory, student need understanding of cooperative learning behaviors. The cooperative learning behaviors contain several things that are behavior in tasks, prosocials, and involvement. To fulfill this behavior in student, a teacher needs a cycle to guide them in the success of curriculum goals. A teacher usually use an intentional inquiry strategy
by involving students in activities to interact with information, make observations, and formulate and articulate ideas that lead them to discovery. On the other hand, a teacher uses an direct instructional strategy by exposing students to information or processes to remember, and engaging in repetitive activities to receive information or processes to memory. Lalu, implication from studies of social interaction and communications meliputi 3 hal. Yang pertama, critical communication style and classroom climates. Lalu ada true dialogue instead of ERE cycles, and other implication regarding communications styles. Critical communication style and classroom climates. Kesuksesan seorang guru dalam melibatkan siswanya dalam kegiatan pembelajaran tergantung pada yang khususnya menggunakan inquiry learning strategies melibatkan 2 interrelate variable, yaitu the type of communication style model of the teachers when they interact with students and the type of classroom climate set by the teachers. According to Bauer and Flinders, they compare speech pattern and general thought patterns that are usually carried out in class in daily problem-solving activities. Their findings suggest that teachers need to distinguish between genuine dialogue that is common in a conversation outside of the classroom and exchange dominated by initiation response evaluation atau biasa disingkat dengan IRE atau IRE, that is typical classroom discussion. Lalu ada true dialogue instead of IRE cycles. Sesi diskusi ini sangat berharga untuk pembelajaran inquiry yang tujuannya menargetkan siswanya untuk bernalar dengan konten subjek lalu mengingatnya. Untuk merangsang siswa bernalar daripada meniru apa yang menurut guru mereka benar, guru perlu melakukan sesi diskusi sehingga siswa terlibat dalam dialog yang benar. Jadi dalam true dialogue instead of ERE cycle ini diperlukan adanya diskusi agar siswa mampu melakukan komunikasi yang benar. Terus guru juga perlu membangun suatu iklim yang bisa mendukung untuk melakukan instruksi inquiry yang lebih bermakna dengan melibatkan siswa dalam dialog yang sesungguhnya secara individu maupun berkelompok. Dengan dialog yang benar, siswa bisa saling bertukar pikiran dan mencoba tanpa rasa cemas setiap respon akan mendapat evaluasi. Dalam hal ini berarti kita dapat memunculkan suatu motivasi atau keberanian dari seorang siswanya. Implications from studies in developmental psychology and multicultural education. Tanggung jawab Anda sebagai seorang guru untuk tetap melibatkan siswa pada tugas dan tetap melibatkan siswa terlibat dalam kegiatan pembelajaran dipengaruhi oleh fakta bahwa setiap siswa itu unik. Apa yang memotivasi seseorang siswa untuk mengerjakan tugas tidak serta-merta memotivasi siswa lainnya untuk mengerjakan tugas. Dalam hal ini, guru membutuhkan keefektifan strategi untuk mengatasi hal ini. Keefektifan strategi guru dalam mengarahkan siswa bergantung pada bagaimana guru tersebut berhubungan dengan siswa dan bagaimana guru menerapkan pemahamannya terkait latar belakang siswa yang berbeda-beda. Mengantisipasi pengelolaan kelas dengan perbedaan yang ekstrim sehubungan dengan variabel berikut masing-masing memiliki implications manajemen kelas, yaitu yang pertama ada learning interest or interest learning atau minat belajar. Jika Anda tertarik untuk mengajar siswa Anda, tetapi Anda akan merasa kecewa jika Anda masih menganggap bahwa siswa Anda memiliki level ketertarikan yang sama dalam belajar. Tantangan utama dalam mengajar yaitu memotivasi siswa yang tidak tertarik untuk belajar dan memelihara serta menumbuhkan antusiasme mereka yang sudah termotivasi untuk belajar. Lalu yang kedua ada self-confidence atau percaya diri. Beberapa siswa menganggap bahwa pada saat ia diberikan tugas adalah sebagai sebuah kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuannya atau menerima keterampilan dan kemampuan baru.
Sebagian siswa mengerjakan tugas belajar sebagai suatu situasi kompetitif di mana kemampuan dan keterampilan mereka ditantang. Tingkat upaya yang ingin ditampilkan siswa dalam tugas pembelajaran tidak hanya bergantung pada nilai dari dalam tugas, tetapi juga tergantung pada persepsi mereka tentang kemungkinan mereka akan berhasil menyelesaikan tugas. Mereka yang tidak percaya diri atau tidak yakin dalam mengerjakan tugas atau tidak yakin dengan kemampuannya sendiri, pada saat mereka mengerjakan tugas lalu mereka menghadapi kebingungan, mereka akan menyerah dan tidak melanjutkan tugas. Sedangkan bagi siswa yang memiliki kepercayaan diri terhadap kemampuan dan keterampilannya, mereka akan pada saat mereka menghadapi kebingungan, mereka kemungkinan akan melanjutkan untuk menyelesaikan tugasnya. Lalu ada perceptions of what importance. Orang dewasa atau orang tua cenderung menghargai sekolah sebagai salah satu sarana untuk mempersiapkan anak-anak mereka di masa yang akan datang. Maka ada istilah belajarlah dengan giat dan kamu akan bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan membuat diri kamu menjadi lebih baik ketika kamu sudah dewasa. Tetapi tidak kecil kemungkinan kebanyakan sebagian besar siswa jauh lebih merasa keberhasilan menjadi seorang anak atau remaja memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dibandingkan menjadi seorang dewasa. Jadi banyak siswa perlu mengenali manfaat langsung dari apa yang akan diajarkan mereka sebelum mereka termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimanapun, setiap siswa didorong oleh kombinasi motif yang unik berdasarkan apa yang mereka anggap penting. Lalu, attitude towards school. Bagi sebagian siswa menganggap bahwa seorang guru adalah sebagai teman mereka, mampu memberikan manfaat bagi mereka, mampu memberikan pengalaman kepada siswanya. Tapi sebagian besar, adapun siswa menganggap guru adalah sebagai figur otoritas yang dapat mengganggu apa yang ingin mereka lakukan. Lalu ada inclination for reasons. Banyak pembelajaran yang dirancang untuk siswa dalam menghadapkan mereka pada tugas kognitif tingkat tinggi, misalnya penalaran induktif dan deduktif. Beberapa siswa menolak tantangan tersebut, sedangkan yang lain mampu menyambutnya atau menerimanya. Lalu ada prior achievement. Sebagian siswa Anda gagal mempelajari beberapa konten materi yang Anda berikan. Kesenjangan belajar ini bervariasi dari satu siswa ke siswa lainnya. Selain itu, banyak siswa meskipun tidak memiliki keterampilan dan kemampuan dalam melaksanakan remedial, tetapi mereka lebih dulu memahami materi yang akan guru berikan. Penilaian terhadap kebutuhan siswa akan mampu mendeteksi perbedaan di antara keterampilan motorik serta keterampilan kognitif mereka. Perhatian khusus bagi seorang guru adalah perbedaan dan keterampilan komunikasi siswa. Keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran bergantung pada kemampuan mereka menerima dan menyampaikan pesan, misalnya mendengarkan dan membaca, lalu pada saat mengirim yaitu berbicara atau menulis. Lalu ada experiences on which you can build. Siswa yang memiliki berbagai pengalaman yang berbeda dapat dihubungkan terhadap hal-hal yang ingin guru ajarkan, sehingga akan timbul motivasi mereka untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Lalu ada home and social life. Anak-anak dan remaja terus-menerus berada di bawah tekanan rumah tangga dan sosial. Bagi kebanyakan siswa, menerima teman sebaya adalah sebuah perhatian utama atau suatu hal yang menarik. Beberapa memiliki teman yang mampu mendorong mereka untuk semangat belajar, tetapi ada juga beberapa teman
beberapa siswa yang memiliki teman beresiko karena memiliki dampak yang buruk bagi dirinya. Meskipun demikian, penting bagi Anda untuk memahami tekanan dan pengaruh hidup pada siswa Anda. Pada saat Anda menghadapi siswa yang memiliki latar belakang buruk, atau contohnya pada siswa yang memiliki kondisi rumah broken home, tidak besar kemungkinan Anda menaruh harapan kecil pada mereka, karena itu tergantung kepada siswanya. Namun variasi dalam kehidupan rumah dan sosial memang menciptakan perbedaan di antara siswa mengenai hal seperti berapa banyak waktu yang mereka gunakan untuk mengerjakan tugas, apakah mereka memiliki tempat yang kondusif untuk melaksanakan pembelajaran, atau apakah mereka dapat bergantung pada kerjasama dan dukungan orang tua mereka di rumah. Cultural background. Sekolah melayani masyarakat majemuk yang berasal dari komunitas multi-etnis dan multicultural. Pemahaman seorang guru tentang keragaman budaya itu sangat membantu untuk mengembangkan strategi pada saat memotivasi siswa agar mampu mengerjakan tugas dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Lalu ada first language. First language ini biasa terjadi di lingkungan sekolah, karena memang di dalam satu kelas biasanya kita mendapati siswa kita dengan dari berbagai latar belakang yang berbeda atau dari budaya yang berbeda. Misalnya mereka yang berasal dari suku Sunda, dari suku Melayu atau suku Minang, pasti pada saat mereka berkumpul dalam satu kelas, mereka akan lebih menggunakan bahasa utama mereka. Tetapi ini bukan satu hambatan untuk mengajar di kelas, tapi ini menurut saya merupakan satu hal menarik untuk membangun keragaman dan memberikan manfaat pada iklim kelas serta pembelajaran siswa. Exceptionalities. Meskipun kita bukan seorang guru pendidikan khusus, tapi kita bisa menaruh harapan untuk memiliki siswa dengan kebutuhan khusus, misalnya siswa yang memiliki gangguan penglihatan, gangguan emosional, gangguan pada saat bicara atau bahasa, atau gangguan kesehatan lainnya. Selain mengakomodasi kebutuhan siswa dengan klasifikasi kebutuhan khusus, Anda pun dapat meyakini bahwa siswa pendidikan umum juga akan sangat bervariasi dalam kegiatan atau dalam kemampuan mereka untuk mendengar, melihat, serta melakukan tugas mental dan fisik, mengendalikan emosi, dan berkonsentrasi dalam belajar. Lalu ada substance abuse, keterampilan belajar yang bosan, tidak memadai, dan kurang kepercayaan diri, kelelahan, dan hiperaktif, dan minat non-akademik hanyalah beberapa dari faktor yang dapat menghambat kemampuan siswa untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Menjadi sombong atau depresi karena ia terjerat kasus narkoba adalah penghalang lain untuk pekerjaan akademis beberapa siswa yang harus guru tangani. Yang terakhir yaitu antisocial tendencies. Siswa sangat bervariasi dalam hal kecenderungan untuk bermusuhan atau tawuran dan prososial. Perilaku antisosial tidak hanya mengganggu tapi juga sangat berbahaya dan mengancam kesejahteraan siswanya atau komunitas di sekolah. Is A. A is implication from behavioristic psychology. First, learner response. This is behavioral response followed by a reward, satisfying or pleasant stimulus. It is more likely to be repeated than behavior that is not. And then at first, stimulus or punishment after a behavioral response tend to prevent it from recurring. And then behavior modification. Behavior modification, this sector complained that the goal of behavior modification program is to condition observable behavior, thus neglecting character development while students learn to behave. Select behavior and behavior patterns. In this case, it is important for you to distinguish between behavior that is part of a pattern that students have incorporated into their general
behavior and behavior which is an isolated display rather than a habit. And then positive response. Positive response, people will not maintain pattern of behavior or form new ones without positive reinforcement. Destructive positive reinforce. The teacher use positive reinforcement to encourage behavior on assessment. And then contrived versus naturally occurring punishment. By definition, punishment is the stimulus present after a response which reduces the likelihood that the response will be repeated in the future. And then difference between the effect of naturally occurring and contrived punishment. The distinction between artificial and natural punishment may seem so subtle that I doesn't matter. Then unwitting like administered punishment. You must remember that both quantity of offense behavior can be minimized through punishment. And then destructive punishment. Positive boosters are detrimental if they have unwanted side effect. And then negative reinforcement. Negative reinforcement for many but nearly all instances where a student is not doing an assignment. Negative reinforcement can be a powerful mechanism for getting the student to choose to work on the assignment. F is implication from studies focused on motivation and student engagement. Okay, for the first point is student disinterest. School is boring. I have history name fact that who cares? My teacher said geometry should teach you think logically, but all do is memorize other people's rules. Okay. Does the student comment sound too familiar? Often students are cooperatively involved in learning activities because they feel these activities are not interesting and are not immediately valuable to them. Okay, for the next point is intrinsic motivation. Intrinsic motivation. Students are intrinsically motivated to be involved in a learning activity if they realize that by experiencing these activities they will fulfill a need. Next, extrinsic motivation. Extrinsic motivation is students are extrinsically to engage in learning activities not because they recognize the value of experiencing the activity, but because they wish to receive reward. Receive reward that are artificially linked to image or wish to avoid consequences artificially imposed on through experience where behavior involved is positively. Okay, the last point, the preferred type of motivation. Students can be intrinsically motivated to engage in learning activities only when they are designed to have students assign goals that clearly meet their needs. That is when the teaching cycle model is followed. It is fair, however, the relationship between your learning activities and the needs of your student. Point G. Implication from studies focusing in violence prevention in school. During teaching process, you are likely to be responsible for teaching some of students with antisocial tendencies and for managing the class of which these students are members. Maintaining a smoothly operating classroom in such a case will challenge your pedagogical and behavioral management talent. However, as a responsible teacher, you are not in a position to treat behavioral disorder or cure antisocial tendencies. Okay, tendencies. And as a teacher, you can implement strategies to reduce the likelihood of violent activity occurring in your classroom and learn ways to intervene effectively when such frightening event occur. This strategy is supported by many studies on violence
preparation. For your school to be a safe place to study, a school-wide violence prevention program needs to be incorporated into a safe school plan that is implemented and enforced by all school faculty and administration in collaboration with students, parents, community leaders, and personnel. Chapter 3 is conclusion. Okay, the conclusion, the effectiveness of strategy in directing students to work on assignment and engage in learning activities depends on how a teacher relates to students as individuals and applies his understanding of their background. Chapter 3 is conclusion. Okay, the conclusion, the effectiveness of strategy in directing students to work on assignment and engage in learning activities depends on how a teacher relates to students as individuals and applies his understanding of their background. Maybe that's all we can convey in today's presentation material. Saya pikir ini sudah selesai. If you have a question, please ask because after this there is a discussion or question and answer session. Please write in the group. Then after that we will answer as much as possible. Okay, we will do it and we ask to resign. Thank you for your attention. Sorry for our mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.